ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ବା ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ର ନାମ ଘୋଷି ଘୋଷି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି କି? ତାହେଲେ ଆଜିର ସର୍ଟସ୍ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ 10ଟି ନାମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇଂରାଜୀ ନାମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟିମ୍ ହଲ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟିମ୍ ହଲ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପିଭିଟି। ପିଭିଟି କ'ଣ? ପିରେ ଆସିଗଲା ଫିନାଇଲ୍ ଆଲାନାଇନ୍, ଭିରେ ଆସିଗଲା ଭ୍ୟାଲାଇନ୍, ଟିରେ ହେଲା ଟ୍ରିପ୍ଟୋଫାନ୍। सेमती टी रे आसीगला थ्रिओनाइन, आई रहा आइसोल्यूसिन, एम है मिथ्योनाइन। टीम हो गला। आउ आसला किए आमर हल। हल आसीगला हिस्टोडाइन, ए रे आसीगला आर्जिनाइन, एल रे आसीगला ल्यूसिन, आ सेकेंड एल रे आसीगला लाइसिन। कौन आपण मैंने बुझीपारे केते सुविधा और सहज बुझी मन रही कहीगला ना एवं खूब सहज। एमती क्विक रिविजन शिखापी मते बायो बाइट्स विथ मनमत को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। धन्यवाद।